Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ সাৰ্ভেইঙৰ ক্লাছ ইতিমধ্যে আমি টেম্পৰাৰী এডজাষ্টমেণ্ট অফ লেভেল তালৈকে ডিসকাস কৰিলোঁ আজি টপিকটো হৈছে পাৰ্মানেণ্ট এডজাষ্টমেণ্ট অফ লেভেল দ্যাট ইজ পাৰ্মানেণ্টলি আমি লেভেলিং এডজাষ্টমেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ সেই বিষয়ে আজি ডিসকাস কৰিম চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' আগৰ কেইটা চোৱা নাই দেন প্লিজ ভিজিট কৰিব প্লেলিষ্টতে পাই যাব গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক যদি নাপায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্টত জনাব আই উইল প্ৰভাইড দ্য লিংক okay. So permanent adjustment of the level is basically the establishment of a degenerate relationship between fundamental lines of leveling instrument is termed as permanent adjustment. So the permanent adjustment indicates the rectification or instrumental errors. Okay. So permanent adjustment বিলাক কি হয় সেইটো আমি জানিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব so আমি আগত ডিসকাস কৰি আহিলো বেসিক্যালি the temporary adjustment right so আমি জানো temporary adjustment কি আমি ফিল্ডত গৈ পেলাই যিবিলাক ঠিক কৰোঁ but permanent adjustment তেনেকুৱা নহয় we cannot do it by field so এইবিলাক কিছুমান instrumental error suppose আমাৰ যিটো থিওডোলাইটিছ হওক বা ডাম্পি লেভেলে হওক তাৰ যিডাল আপোনাৰ অবজেক্টিভ হয় this is the objective suppose and this is suppose eyepiece so হিহঁতৰ মাজৰ যিডাল line that line is কি line of sight suppose because of some calibration errors or because of some instrument error কি হল এই লাইনডাল অলপ bend হৈ গ'ল okay it is not due to field it is because of some instrumental error okay instrumental error কাৰণে এই লাইনটো অলপ bend হৈ গ'ল or the line of collimation is bent so তেতিয়া কি হ'ব obviously যিখিনি ৰিডিং আমি পাম সেই ৰিডিংখিনি কি হ'ব ভুল হ'ব because আমি কি হৈছে আমি যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব লৈছো যদিও বা আমি টেম্পৰাৰী এডজাষ্টমেন্ট লেভেল কৰিছো তথাপিতো কিন্তু যিডাল আমাৰ লাইন অফ কলিমেশন সেইটো অৰিজিনতে ভুল আছে যেতিয়া আমি ইনস্ট্ৰুমেন্টটো লৈ আনিছিলো সেইটো টাইমতে ভুল আছিল so সেই কাৰণে আমি কি কৰিম will try to rectify this error before set up the set up the temporary adjustment যদি আমি temporary adjustment কৰাৰ আগত এইখিনি বস্তু ঠিক কৰি লওঁ permanently so তেতিয়া আমি obviously the error will be minimized right so we'll discuss one by one so এইবিলাক basically instrumental error হয় so one is the fundamental lines second is the line of collimation third is the axis of the bubble tubes fourth is the vertical axis and fifth is the axis of the telescopes এইগিটা axis আমাৰ কি হয় সাৰ্ভেইঙৰ যিখিনি আমাৰ ডাম্পি লেভেল হয় ডাম্পি লেভেলত কিছুমান ইমাজিনাৰী axis আমি assume কৰি লওঁ for our analysis one is line of collimation to জানি line of sight আৰু basically its continuation this is the objective and this is the eyepiece তাৰ যেডাল imaginary line that line is line of collimation so axis of bubble tube suppose আমাৰ এটা bubble tubes আছে okay so bubble tubes to tangentially যেডাল line যাব that line is basically the axis of the bubble tubes vertical axis আমাৰ যেটো theodolites বা আমাৰ যেটো ডাম্পি লেভেল হয় তাৰ যেটো vertical distance that is basically or the perfect vertical line which bisect that particular telescopes or that particular instrument that is nothing but vertical axis okay telescope or যেডাল axis হয় that axis is telescope axis তো আমাৰ এইবিলাক কি হয় প্ৰত্যেকটো adjustment হৈ থকাটো compulsory যদি নহয় that means we have some permanent error so the following relationship between the lines are desirable so এইগিটা relationship আমি চাবলৈ line of collimation should be parallel to the axis of the tube আমাৰ bubbles তো কি আছে horizontally এনেকে আছে and line of collimations of the telescope is also horizontal or the parallel to the axis of the bubble তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব error টো নাইকিয়া বুলি কম so this is the important the line of collimations should be parallel to the axis of the bubbles then second is the line of collimation should be coincide with the axis of the telescope আমাৰ যেটো telescope axis হয় সেই axis ৰ লগত line of collimation কি হ'ব লাগিব coincide কৰিব লাগিব then third is the axis of the bubbles should be perpendicular to the vertical axis যেডাল bubbles ৰ axis হয় এটো vertical axis ৰ লগত perpendicular হ'ব লাগিব that is the bubbles should be remain in central position for all the direction of the telescope so যেডাল আমাৰ যেটো আমাৰ bubbles হয় হেটো যদি চেন্টাৰত থাকে তেতিয়াহে it will be perfectly vertical right so সেই কাৰণে we can say the axis of the bubbles should be perpendicular to the vertical axis so this is the first you can say permanent adjustment so here it is eyepiece here it is objective আমি কি কৰিছো আমি telescope টো লৈছো the telescope ৰ যেটো আমাৰ cross section হেতু আমি চাই আছো longitudinal যেটো cross section হয় this is basically line of collimations
This is ওপৰত আমাৰ বাবুল থাকে, so বাবুলৰ tangentially যিটো axis মাৰি দিম, that axis is nothing but bubble tube axis. So এই axis টোৰ লগত এই particular axis টো line of collimation or যিটো axis, this should be parallel. The first law says this. Then second, যদি আমাৰ parallel না থাকে, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? Two adjustments are required in the dumpy level. The first adjustment to make the axis of the bubble tube perpendicular to the vertical axis. So এইটো adjustment আমি কৰিব লাগিব, the bubble tube to vertical axis or perpendicular কৰিব লাগিব. And second adjustment is to make the line of collimation parallel to the axis of the bubble tube. Okay. So সেইখিনি আমি বিভিন্ন procedure কৰো. So first procedure of permanent adjustment of the leveling is following procedure is adapted to make the line of collimation parallel to the axis of bubble tube. So আমি bubble tube or parallel line of collimation কেনেকে কৰো? The level is set up on a fairly level ground with its leg well apart. It is firmly fixed to the ground. The telescope is placed parallel to any pair of the foot screws. By turning the foot screw either inwards or outwards, the bubble brought to its center. So এইখিনি একেখিনি স্টেপে হয়, আমি টেম্পোৰিত যেনেকে কৰো. The telescope is then turned to 90 degrees so that it lies over the third foot screw. Then by turning the third foot screw, the bubble is brought into the center. The process repeated several times until the bubble is in the central position of the both the direction. প্ৰথমতে আমি কি কৰিম? টেম্পোৰি এডজাষ্টমেন্ট প্ৰচিডিউৰ খিনি কৰি পেলাই বাবলটো সেন্টাৰলৈ নিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. ওকে, now telescope is turned 180 degree. তাৰ পিছত আমি কি কৰিম? টেলিস্কোপটো 180 degree টাৰ্ন কৰিম. তাৰ পিছত চাম যে বাবলছটো একে ঠাইতে আছে নে ৰিমুভ হৈছে. যদি if the bubble still remains in the central position, the desired relationship is perfect. যদি ৰখি আছে একে জেগাত তেতিয়াহলে perfect. If not, the amount of deviations of the bubble is noted. So কিমানটো deviation হৈছে সেইটো আমি নোট কৰি লম. ওকে, তাৰ পিছত কি কৰিম? Suppose the deviation is 2n divisions. So আমি পালো যে 2n divisionৰ deviations এটা পাই আছো. Now by turning the caption head nut, so এটা net nut আছে, সেই নাটটো আমি টাৰ্ন কৰিম. সেইটো মনত ৰাখিব, টেম্পোৰাৰী এডজাষ্টমেন্টত সেই নাটটো আমি টাচ নকৰো. But in case of permanent adjustment, we are allowed to touch the headed nut or caption nut, okay, which is one end of the tube. আপুনি যদি চাই ডাম্পি লেভেলৰ এটা সাইডত তেনেকুৱা এটা caption head nut আছে. The bubble is brought halfway back. তাৰ পিছত আধা ঘূৰাই আনিম. Okay, like n division. 2n or deflection আছিলে, will try to minimize the deviation up to n with the help of this caption head unit. The remaining half division is adjusted by foot screws. আৰু বাকিখিনি আমি foot screw সহায়েৰে কৰো just below the telescope. Okay, তাৰ পিছত আমি আধাহে কৰো, n কৰো, 2n suppose division থাকে, তাৰ আধাখিনি আমি কি কৰো? caption header আনো আৰু বাকিখিনি আকৌ foot screw দ্বাৰা adjust কৰো. The procedure of adjustment is continued till the bubble is remain in the central position of the test. তেনেকৈ আমি processটো continue কৰিম, right? So this is the figure. So ইয়াত আপুনি ফিগাৰটো চাব পাৰে কেনেকুৱা হয়. Then the second adjustment is done by two peg method. আৰু second যিটো আমাৰ adjustment হয়, that adjustment is done by two peg method. Two pegs মানে দুটা pegs লম আমি, A and B are driven at a distance apart on a level and firm ground. The level ফাৰ্ষ্টতে আমি P পইণ্টত set up কৰিম, আৰু P পইণ্টটো কি হয়? A আৰু B ৰ মাজৰ হয়. After bringing the bubble to the center of its run, the staff reading on A. So 8 reading লম, তাৰপিছত B ত লম. Suppose আমি reading A আৰু B পালো. So তাৰপিছত আমি কি কৰিম? Now the difference of level between A and B is calculated. তাৰপিছত আমি difference টো calculate কৰিম. The difference is the true difference as the level is set up just midway between back side and foreside. Foreside আৰু back side ৰ মাজত যেহেতু আমি ৰাখিছো, সেইকাৰণে ইয়াক true difference বুলি ক'ম. তাৰপিছত then the rise or fall determined by comparing the staff reading. তাৰপিছত staff reading টো সহায়েৰে আমি compare কৰি গম পাম কিমানটো আমাৰ rise আছে, কিমানটো আমাৰ fall আছে, right? So it is আমাৰ ইয়াতে এইটো আছে আমাৰ পেক. ওকে, দিস ইজ দ্য পেক A and B, and this P পইণ্টত আমি কি কৰিছো? ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেটআপ কৰিছো, আৰু ডিসটেন্সটো কি হয়? P পৰা B লে d/2 আৰু P পৰা A লেও ডিসটেন্সটো d/2. দ্যাট মিন্স এক্স্যাক্টলি আমি মিড পইণ্টত ৰাখি দিছো. মিড পইণ্টত ৰখাৰ পিছত আমি ৰিডিং ললো A and here আমি ৰিডিং ললো B. তাৰ পিছত আমি A minus B কৰি চাইছো কিমান হয়, ৰাইট? সো A minus B কৰি পেলাই কি কৰিম? The level is shifted to set up a P1. তাৰ পিছত আমি এটা বেলেগ পইণ্টলৈ যাম, P1 very near to A, say at a distance D from A. Okay, then after proper leveling, staff reading A and B. Suppose the readings are A and B1. আকৌ আমি level কৰি কি কৰিম? We are taking the difference between A, B. So প্ৰথমবাৰ mid pointত ৰাখি কৰিলো, difference টো চালো কিমান elevation difference আছে. Second বাৰ আমি কি কৰিছো? Second বাৰ অকমান shift কৰি লৈছো, যিটো অলপ A ফালে অলপ shift কৰি লৈছো. Shift কৰাৰ পিছত we are measuring the readings. That is suppose A1 and B1. আগত কি আছিলে? AB.
এতিয়া কি কৰিলো a1 b1 then the apparent difference of the level is calculated if the true difference of the two difference and the apparent difference are equal the line of collimination is adjustment তাৰ পিছত আমি চাম যে যেটো আমাৰ apparent difference হয় হেতুৰ লগত true difference to মিলি আছে নে নাই যদি নাই মিলা তেতিয়া হলে that means line is inclined আৰু যদি মিলি আছে that is line is proper in adjustment let e be the staff reading on b on the same level of the staff reading a1 suppose e to আমাৰ b ত আমি reading পালো e so e is nothing but আমি যেটো আমাৰ inclination আমি যেটো a1 পাইছিলো plus minus আমাৰ যেটো true difference হয় okay so use positive side যদি আমাৰ fall হয় তেতিয়া positive sign আৰু যদি আমাৰ rise হয় তেতিয়া negative sign use কৰো so if b1 is greater than e the line of collimation is inclined upwards যদি b1 to আমাৰ greater than হয় e কে তেতিয়া হলে কি হ'ব line of collimation to upward থাকিব আৰু b1 is less than e যদি b1 to আমাৰ e কে সৰু হয় then it is inclined downwards right so collimation error we can find b1 minus e okay so by applying the principle of similar triangle tarpisot ami similar triangular principles find kori c1 aru c2 correction near to the peak ami find korim and c2 correction near the peak find korim so c1 is d minus b1 minus e by d c2 d plus d b1 minus e by d okay so next teneke ami kori jam so permanent adjustment koribole correct staff reading ki korim ami jetu c1 find korilu a1 plus minus c1 a1 or logot ami ki korim c1 plus kori dim ba minus kori dim aru correct staff reading b ki korim b1 plus minus c2 okay then the crosshair is brought to the calculated correct reading by raising or lowering the diaphragm aru tetia ami crosshair to ki korim up ba down koribo try korim so hetu kar hohere korim diaphragm score together so hekhini asle permanent adjustment ami keneke permanent adjustment koru so next in the next part very important what are the classification of leveling or classifications ki hoy ekhini bishoy discuss korim so thank you for watching jodi apnaloke video ta upokito hoise boli hobe then please like share and subscribe koribo thank you